Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Desa Kader. I'm from TBI 6th semester. I'm second speaker material, its attitude and application. Number 1. Pengantar sosiolinguistik. The term abonsis was originally coined the 97, not it was. In Indonesia, istilah abonsis pada awalnya ada pada tahun 1970. Revived and popularized in the 1990s when the Oakan University School District in Indonesia menerima dan dipopulerkan pada 1960 ketika sekolah daerah bersatu. Part of education-based resolution everyday legitimacy of abonsis. Dewan Pendidikan menegaskan resolusi kekuasaan dari abonsis. As they label African American Vernacular English as a language system and supporting its use as an even resulted in Senate subcommittee. Ketika African American Vernacular English sebagai sistem bahasa dan mendukung penggunaannya sebagai seorang yang menghasilkan subkomite Senat. Hearing on the status of African American Vernacular English and its role in education in Indonesia, mendengarkan status African American Vernacular English dalam perannya dalam pendidikan. An example, attention to rules of grammar and care in the choice of words, encourage ponylist in other matters. The overthrow of grammar coincide with the expense of the equivalent of creativity. Creative social behavior as nice points of grammar were monthly dismissed as pedantic and irrelevant, so what's postulates in such matter as honestly, responsibility, property, gratitude, apology, and so on. In Indonesia, perhatian pada aturan tata bahasa dan pada pilihan kata dan harus teliti dalam hal-hal yang lain. Penulisan tata bahasa harus teliti dan tidak menyimpang dan harus bertanggung jawab dalam kreativitas tulisan sosial sebagai pertanggungjawaban. 2. Sikap untuk bentuk bahasa daerah dan bahasa Inggris. Support for so-called grammar teaching often derives from the misleading association of grammar with authority, hierarchy, tradition, and elitism, order, and rules, as illustrated by this question. It's difficult for a sociologist to take seriously the suggestion the using standard grammar encourages honesty or that use of vernacular form has any connection with ingratitude. In Indonesia, dukungan untuk apa yang disebut pengajaran tata bahasa seringkali menyesatkan dengan tradisi hierarki yang rumit dan aturan terperinci sebagai diilustrasi oleh kutipan. Sulit bagi seorang sosiologis untuk mengambil serius keputusan yang menggunakan tata bahasa standar, mendorong atau bawa penggunaan bentuk kata bahasa. Number 3. Bahasa dialek dalam pendidikan. Dialect difference can greatly lead to miscommunication, especially if vernacular dialect users don't hear a great deal of the standard dialect. Perbedaan dialog tentu dapat menyebabkan miskomunikasi terutama jika penggunaan bahasa. Attitude to language and variety of language
as well as some of the social educational implications of such attitudes. The language varieties of different groups and their social needs. Loose or appropriate ways of speaking in different contexts may be quite distinctive sociolinguistic information on the social basic attitudes to these varieties and their use helps. In Indonesia, perbedaan dialog tentu dapat menyebabkan miskomunikasi, terutama jika penggunaan bahasa. Menyesuaikan dengan bahasa dan berbagai bahasa serta beberapa implikasi sosial dan pendidikan dari sikap tersebut, variasi bahasa dari kelompok menengah, dan pengaturan sosiolinguistik mereka atau cara bicara dalam konteks sosial. Okay, thank you. That's quick description of attitude. I'm sorry there has been mistake and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.